କହିଲା ରାତିଟା ବହୁତ ଛୋଟ ବୋଲି, ଯାହାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି ତାକୁ ଥରେ ପଚାର, ସିଏ କହିବ ରାତିଟା କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ରାତି ପାଇବାକୁ କେତେ ଯେ ସମୟ ଲାଗେ। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ମେ ମାସ 28 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ 14 ଦିନ, ବୁଧବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ରାତ୍ରି 3:29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପୁଣି ତୃତୀୟା ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟା କ୍ଷୟଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 1:57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିବା 2:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହିବେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:09 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 6:14। ଆଜି ଯାହାକି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦିଗେ, ପ୍ରାପ୍ତ 5:27 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିବେ। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 3:29 ପରେ ପୁଣି ଯୁଗ୍ନି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରହିବେ। ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର, ଯାହା ରାତ୍ରି 2:31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରହିବ। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାହାକି ପ୍ରାପ୍ତ 5:27 ପରେ, ଯାହା ରାତ୍ରି 3:29 ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଫଳ ରହୁଛି ପଶୁହାନି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ପାଣି କଖାରୁ, ତତ୍ସହିତ ବୋଇତ କଖାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ଧର୍ମକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ, ପୂଜା ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଶୁଭ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କରିପାରିବେ ନାମକରଣ, ନିଷ୍କ୍ରାମଣ, ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ, ଚୂଡ଼ାକରଣ, କର୍ଣ୍ଣବୁଧ, ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ, ଗ୍ରହାରମ୍ଭ, ଭୂମି ପୂଜା, ଦେବତା ଗଠନ ଓ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜଳାଶୟର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନବାର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ, ନାଟ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆରମ୍ଭ, ହଳ ପ୍ରବାହ, ବୀର୍ଯ୍ୟରୋପଣ, ଧାନ ସ୍ଥାପନ, ନୌକା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଜଳ ଯାହାକି ଚାଳନା ଆଜି କରିପାରିବେ। ନବଦୋଳ ରୋହଣ କରିପାରିବେ, ନବସଜ୍ଜା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଔଷଧୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏକ ଲେମ୍ବୁଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ, ସେହି ଲେମ୍ବୁକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯଦି ଏହା ହେଇଥିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ହୋଇଅଛି। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 8:16 ଦିବା 10:04 ମଧ୍ୟ ରହିଛି କାଳ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 11:42 ଦିବା 1:24 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାହୁ କାଳ ସହିତ 12 ବେଳା। ତେଣୁ ରାହୁ କାଳ, 12 ବେଳା ଏବଂ କାଳ ବେଳା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 7:33 ଦିବା 8:15 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ରାତ୍ରି 10:14 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ।
ସରଳ ନିର୍ମଳ ମନୋଭାବ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇପାରେ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସବର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆରାମଦାୟକ ଭାବନା ଆସିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରି ପାଇବାର ପୁନର୍ବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି କମ୍ପିଟିସନ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ସହକାରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ତେଣୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତ୍ରୁଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ନ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହି ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଆଡକୁ ଆଦୌ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ଫେରି ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତେବେ ଆଜି କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପାଇବା ଟିକେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପ୍ରବଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର ଜଣା ପଡୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ତାହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରେମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି।
आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्रु जना पडुछि। तेणु अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई पूर्ण शुभजुगर परिस्थिति रे ग्रह माने आज रहिछन्ति। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार समाधान होबा सहित आपण संपूर्ण फिट रहिबार अनेक चांस रहुछि। आज मिथुन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 3। भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण आज 98% साथ दउछन्ति। एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिंक विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटे आपण को धैर्य सहकारे मन को दृढ़ करी प्रत्येक कार्य करने को पड़िबो। गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु जहा आपणक पई भल हेबे। तेबे कर्कट राशि व्यक्ति निजर प्रत्येक कार्य को आपण सफलता बनेइबा पई निजर उपरस्थ कर्मचारी किंबा आपणकर गुरुजनक परामर्श नै कार्य करिले निश्चित सफलता आड़को अग्रगति करि पारंती कर्कट राशि व्यक्ति। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता निम्न गाड़ी आड़को अग्रगति करुछि। विशेषकर भाग्य आपणकर साथ देउ नाही। आज कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य ग्रह जहा कि अशुभ जुग परिस्थिति बनौछि। तेणु शिक्षार्थी विद्यार्थी माने निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता जाहिर करंतु। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती सेमाने निश्चित आपणकर प्रेम संबंध उत्तम रखिबा पई चेष्टा करंतु। किछि मात्रा रे भूल बुझामणा जुगु आपणकर संपर्क भितरे तिक्तता देखा देई पारे। तेणु यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क भितरे आपणकर किछि त्रुटि बा मनमालिन बा निज भितरे जुक्ति तर्क कलह आड़को अग्रगति करि पारे। तेणु परिवार वर्गक सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण टंका अधिक विनियोग करंतु नाही किंबा आज विनियोग ठारू दूरता अवलंबन करंतु जहा आपणक पई भल हेबो। कारण आज अर्थजनित कारोबार आपण आशा अनुसार सफलता पाइबा भारी कष्टकर जुग बनौछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ी जाई पारे। पूर्वरु जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो विशेष करी मानसिक जहा कि मुंड बिंधा तेबे यह अधिक परिमाण रे आज देखा दबार चांस रहुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दउछन्ति। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर भाग्य जहा कि सफलता आड़को अग्रगति करुछि। तेणु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई सिंह राशि व्यक्ति आज उत्तम दिन होई पारे। तेबे आज निजर कार्य कौशल देखि अन्य मानक ठारे आपण प्रशंसा पाइबार पूर्ण शुभजुग रहिछि। सिंह राशि व्यक्ति विशेषकर ऑफिस जनित कार्य रे आपणकर कार्य कौशल समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारे। आज सिंह राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आगको बढ़िबा सहित राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर भाग्य जहा कि उप अर्थात जहा कि ग्रह माने आपण को शुभजुग परिस्थिति बनौछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर जहा कि भाग्य ग्रह उत्तम जुग परिस्थिति बनौछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निजर जीवन साथी सहित भल संबंध रहिबार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्रु जना पड़ुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित हस खुशी दिन कटिबा सहित नूतन प्रेम कथबार्ता पाई आज भाग्य आपणकर साथ देई पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्रु जना पड़ुछि। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति जहा कि नूतन व्यापार वाणिज्य पाई आपण गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पाई शुभजुग परिस्थिति बनौछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे फिट रहिबे कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 5। भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछन्ति। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई आशा ठारू अधिक आरामदायक होई पारे। तेबे
प्रत्येक कार्य को सतेज एवं भल कार्य प्रदर्शन करी निजर प्रशंसार पात्र बनी जाई पारंती कन्या राशि व्यक्ति। आज कन्या राशि व्यक्ति भाग्य ग्रह शुभ जुग परिस्थिति बनाउथिबारु समस्त अटकी जाइथिबा कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपनक पाखरे रहिछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे जो माने कार्य करूछंती सेमानकर आज दक्षता एवं मान सम्मान वृद्धि होबार चांस रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँकि आपणकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग रहुछि जहाँ आपणक भाग्य चक्र रु जना पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती सेमानकर भाव प्रवणता अधिक देखा देई पारे। निजर जीवन साथी सहित मधुर वार्तालाप करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित आज नूतन प्रेम कथबार्ता पाई भाग्य आपणकर साथ देई पारे। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार आपणकर अर्थ जहाँकि सतर्कता सहित परिचालना करंतु। कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नहीं जहाँ आपणक पई भलो हेबे। तेबे भाग्य आपणक व्यापार वाणिज्य रे आज निश्चित लाभ आड़ को अग्रगति करि पारे। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि समस्या रहिबो नाही जहाँ आपणक भाग्य चक्र रु जना पडुछि। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 3। भाग्य रंग आपण भगवा रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को अनेक प्रकार चैलेंज आसीबो जहाँ को सामना करिबा आपण को भारी कष्टकर होई पारे। तेबे आपण सहकर्मी सहित भल संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु जहाँ आपण को पई भलो हेबो। तेबे अनेक कार्य आपण को भारी विरक्तपण भूल कार्य करिवे कार्य रे आपणकर भाग्य निम्नगामी रहउछि जहाँ पई मानसिक अस्थिरता आड़ को अग्रगति करि पारंती। तेबे तुला राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे कार्य करुथिले निजको संयमता सहकारे कार्य करंतु। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। तत्सहित आज तुला राशि व्यक्ति प्रेम संबंध रे जीवन साथी सहित भीतिहीन कथबार्ता करंतु नाही। भूल बुझामणा होई पारे जहाँ कि आपणकर संपर्क त्रुटिबार बा जहाँ कि अनेक दिन भितरे जहाँ कि निज भितरे संपर्क खराब होई पारे। तेणु यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति परिवार वर्ग सहित भल संबंध बा कटु कथबार्ता करंतु नाही। आवश्यक स्थले चुप रही निजर कार्य करंतु। देखिबे आपणकर परिवार वर्ग सहित भल संपर्क रही पारे। तेबे आज नूतन प्रेम पई आदु कथबार्ता करंतु नाही ता पई दूरता अवलंबन करंतु। आज तुला राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार आपण को अनेक प्रकार क्षति सामना करबा को पड़ी पारे। तेणु निश्चित व्यापार वाणिज्य करुथिले सावधान सहकारे निजर व्यापार वाणिज्य करंतु जहाँ आपणक पई भलो हेबो। तुला राशि व्यक्तिंकर आज तुला राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन होबार अत्यंत आवश्यकता रही जहाँ आपणक भाग्य चक्र रु जना पडुछि। तेबे आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँ कि 1। भाग्य रंग आपण सुनेली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणकर जहाँ कि आशा ठारू अधिक सफलता पाई न पारंती। तेणु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु टिके दूरता अवलंबन करंतु। तेबे बिछा राशि व्यक्ति निजर कार्य गुड़िक भल प्रदर्शन करिबा पई चेष्टा करंतु। उपरस्थ कर्मचारी ठारू निजर कार्य परिचालना करिबा पई निश्चित तांकर परामर्श नियंतु। देखिबे आपणकर समस्त कार्य सफलता आड़ को अग्रगति करि पारे। तेबे बिछा राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर आज भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। तेणु यह प्रति ध्यान दे निजर पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रता जाहिर करंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देउ नाही। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम संपर्क रे निजर मधुर वार्तालाप करिबा पई चेष्टा करंतु। मनोरंजन कार्य रे निजको नियोजित करंतु। कौनसी कटु कथा जीवन साथी कहंतु नाही जहाँ कटु कथा कहले परवर्ती मुहूर्त रे आपणकर संपर्क खराब होबार चांस रहउछि जहाँ पई बहुत महंगा पड़ी पारे आपनकु। तेबे बिछा राशि व्यक्तिंकर
आज परिवार संबंध निजर जहाँकि संपर्क अस्थिरता आड़क अग्रगति करें तेणु यह प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रही। आज बिछा राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार आपण निश्चित परिचालना करने ठारू उपहार युक्त अर्थात निजर वयस्क व्यक्ति बा उपरस्थ कर्मचारी किंबा आपण गुरुजन ठारू प्रशंसा नहीं कार्य करंतु जहाँ आपणकर व्यापार वाणिज्य लाभ करें नहले आपण आज क्षति सामना करने को पड़ पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आउ टिके बढ़ी दे पारे तेणु यह प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रही बिछा राशि व्यक्ति। आज बिछा राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँकि 8 भाग्य रंग आज धला रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपन को आज 45% साथ दौरान। एबे चलंतु जानिबा धनुराशि व्यक्ति विषय। धनुराशि व्यक्ति आज आपण निश्चित सफलतार शीर्ष रे पहुंची पारंती निजर कार्यकौशल परिदर्शन करी कठिन परिश्रम बलरे समस्त कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा दे पारे धनुराशि व्यक्ति। धनुराशि व्यक्ति आज कर्म क्षेत्र रे भल प्रदर्शन करी प्रशंसार पात्र बनी जाई पारंती जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि विशेष करी चाकरी क्षेत्र रे। आज धनुराशि व्यक्ति जहाँ कि आपणकर कार्यकौशल समस्तंकु प्रशंसा योग्य बनी जाई पारंती। आपण आज धनुराशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर कार्य कौशल समस्तंकु दृष्टि आकर्षण करने सहित प्रशंसा एवं आपणकर दबदबा बढ़ी पारे। आज धनुराशि व्यक्ति जहाँ कि आपणकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम युग रही। इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथिरे सफलता प्राप्त करि पारंती। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने अछंती निश्चित निजर जीवन साथी सहित भल बुझामणा रखिबा पई चेष्टा करंतु। तत्सहित आपणकर मधुर वार्तालाप रे निश्चित तांकर मन जिणिबार आज उत्तम युग रही। आज धनुराशि व्यक्ति नूतन प्रेम वार्तालाप करने भाग्य आपणकर साथ देउछि। आज धनुराशि व्यक्ति जहाँ कि आपणकर परिवार वर्गंक सहित हस खुशी रे दिन कटिबार उत्तम युग रहुछि। तेबे धनुराशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार आपण निश्चित आज भल सुजोग रहुछि। अर्थ जेकोसी जगार निवेश करने उत्तम युग रहुछि जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेणु उत्तम व्यापार वाणिज्य करने शुभ युग परिस्थिति बनाऊछि। आज धनुराशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य उत्तम रहिबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे आज धनुराशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँ कि 6 भाग्य रंग आपण धला रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दौरान। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई निश्चित निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबार उत्तम युग रहुछि। आज कठिन परिश्रम बलरे समस्त कार्य आपण सफलता हासिल करिबार उत्तम युग रहुछि जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य चैलेंज आसी पारे जहां सामना करी आपण निजर लक्ष्य स्थले पहुंचीबार पूर्ण सुजोग रहुछि मकर राशि व्यक्ति। आज मकर राशि व्यक्ति निजर कार्य पई दूर यात्रा जदि करूछंती सेथिरे निश्चित सफलता होई पारंती। आज मकर राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करने सहित आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम युग परिस्थिति बनाऊछि। आज मकर राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण युग रहुछि जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेणु निश्चित अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई ग्रह माने आपण को उत्तम युग रहुछि। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ी जाई पारे जहाँ आपणकर किछि मुंड बिंधा जनित समस्या जदि पूर्वरु थिबे तेबे यह प्रति ध्यान देवार आवश्यकता रही। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज आपणकर जहाँ कि प्रेम दुनिया रे जो माने अछंती निश्चित जीवन साथी सहित भल संबंध रहिबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ी। तेबे आज मकर राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 4 भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज 85% साथ दौरान। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति
ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିପାରେ। ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅତି କମ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ପାରେ। ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 2। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ସଂଯମତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।